라면에 한번 아프게 보라니 제 삽들을 굳지 사라 서로 거기서 랑가라니 굳지 아직 버전다 버다 빠이니 마을의 인스펙터다 뭐 못하니 내가 뭐 힐러 바쁘지 내가 더 되는가 সরিগলার হামলারায় চুপচাপ সারেন্ডার করতে তা নহলে এনকাউন্টার করিবা পাইমু পছগুন চাঁদেবে পুরা বিরাকা করে চুপচাপ গাড়িগুলো উঠান চল গাড়ি ঘা ইন্সপেক্টর ऐसा गाड़ी भाड़ा दो अरे एका जलिया सिर्फ रंगा है को अरेस्ट करिए भाई कम से कम सारी कोई कलेक्ट कर आने तो का हवलदार कोई दिन का सब इंस्पेक्टर सागर आने पर बता दा वो बोले भूले जाओ छू रंगा राय बाघ जते बेले शिकार करे से एका যায় কুকুর মানে জড়মল নেই জানতে ও সামনে বাঘ ঠিয়া হইছি বাঘ আমার আসলে বাঘ হবে পিঞ্জরা ভিতরে কুকুর ভরে পড়ে গেল বিনা করে দিলা সব সব করছে ଏବେ କଣ କରିବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଡର ଲାଗୁଛି ଛାତି ଧରୁଛି ଆଇନ ବହିରେ ତତେ ସିନା ଭୁଲିର ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡିବ ହେଲେ ରଙ୍ଗା ରାୟ ବହିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଯିଏ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସିଏ ଖଲାସ କଣ ଡର ଲାଗୁଛି ମରିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ଠିକ ଅଛି ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ମୋ ଘର ତଳେ ବସ ପାଦ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗ ଚାଲ ମୋର ଦୟା ହେଲେ ହୁଏତ ତୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରୁ ବସ୍ ଗୋଡ଼ ଧର ବାଘ କେବେ କୋଉଠି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ ରଙ୍ଗା ଏଗାରେ ଧୀରେ ଧା ଯୋଉ ପାଦରେ ତୁ ଚାଲି ଚାଲି ଏଠିକି ଆସିଛୁ ଆଉ ସେ ପାଦରେ ଫେରିପାରିବୁ ଫେରିବ ତ ସବୁ Asali pistolটা ମୋ ପାଖରେ ରଙ୍ଗା ରାୟ ଝିଅର ପିସ୍ତଲରେ ଶିକାର କରନ୍ତିନି ଭଲରେ ଭଲରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ ହୁଏତ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି ହେଲେ ଆଉ ନୁହଁ ତୋତେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଦେବି ମତେ ସୁଟ୍ କରନି ମୁଁ ସରେଣ୍ଡର କରୁଛି ମୋର ବଳତର କରୁଛି ମତେ ଗୁଳି କରନି ମତେ ଜେଲକୁ ପଠେଇଦିଅ ରତୁନ ଫରମାନିଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଶାସନ ଆଗରେ ଅଦାଲତ ବି ଫେଲ ମାରିଛି ମୋ ମତରେ ଭୁଲ ବଦଳରେ କ୍ଷମା ନୁହଁ କେବଳ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ ଦଣ୍ଡ ଭୁଲ କରିଥିବା ମଣିଷକୁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ କ୍ଷମା କରେନି ଦୋଷୀ ପାଇଁ କେବଳ ଦଣ୍ଡ ଦିଏ ଦଣ୍ଡ
हाँ हाँ जोड़ा कहलो माउसी सत कथा जोड़ा कहलो माउसी सत कथा मोटा बात बोल मुझे ये सारे रात में सागा सागा हाँ हाँ मुंडियाना मारो आवाज कितना आला माउसी मुंडियाना मारो घर खाना पहुंचा कितना बाजिला नौटा मोटा बाजी थी मु तो सही कथा भाकुथली नौटा तुम मंदिर रु फेरुछ मोटे बिल रेडी करिबो केते बेले मु ऑफिस जीबी केते बेले कौन करबी कहा आज मंदिर रे भारी भीड़ पूजा छाड़ी बाबू जाके मंदिर केते बेले जाइथो सात का बल गलनी परा आया गुटिए गलनी शीघ्र फेरी आस्ता त समयर महत्व गुटिए बुझिबा काई चेष्टा करा आई एते का बेसी समय नहीं सागा सागा जाके चल ना भाई बेटे तमे ভালো ভালো জানিছ মু 9টা রে ডেবিনি করে অলরেডি 9টা বাজি সারলানি मु सागा सागा देखो আ মু মনা করি পুরা খাইবিনি রাগুনি দিস ইজ মাই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ঘন্টার বরং ভুল হয়ে যাই পারে হেলে প্রত্যুন্ন পরমাণিক লোকের ভুল হয়ে পারে সময়ের সে পক্কা যে সময়ের ভ্যালু জানিনি তা জীবনের কিছু বি ভ্যালু নাই वो कॉलेज चर्च फिर बोल के लेता हो ना কলেজ যাওছু না পিকনিক করিବାକୁ যাওছু এই সাত দিন কলেজ যাচ্ছি ନାଇଁ ନା ସେ গোটাই লোকর সারা ভরি দেখা যাଉଛି কইলা কোন না মু কলেজ যাଉଛି पापा चर्च क्लास में कल ग्रुप डिस्कशन था तो सही में केमती पिन देखी সে গ্রুপ ডিসকাশন না কলেজ ফিনিশেস ভিতরে হবা না ফুটবল গ্রাউন্ডে হবা साता तो कुछ खराब नहीं नहीं क्या तो भला मानुची তবে চুপ করে কইছি এতে ধরে কইছি মু পিলা মানু কইলা বেলে তবে চুপ রইবা बाबा लड़ची ने समय मिला नहीं कि मोबाइल तो तमाम व्यस्त हो गई और फिर पर लेट हो वाला बस দেখ এই বিশ্বাস তু ভাই আরে তো ভাই ঠারু কিছু শিখ ଝିଅ ଡକ୍ଟର ହେଇଛି ସେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଯେମିତି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା କଥା ସେମିତି ପୋଷାକ ପୋଷାକ ହିଁ ମଣିଷର ପରିଚୟ ଆଉ ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୋଟେ ଝାଡ଼ା ଲୁଥର ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି କହିଲା କଣ ନା ମୁଁ କଲେଜ ଯାଉଛି ଯା କଲେଜ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ଆସିବୁ ଯା ଯା କହୁଛି आपको से पुराना घंटा तो रिपेयर करे पे देना थे ହଁ ଠିକ କରିଦେଇଛୁ ଦେ 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 नहीं नहीं से दुकानी बेला घंटा बहुत पुराना हो गलानी तो स्पेयर पार्ट्स मार्केट रे सहजरे मिलुनी से घंटा सज करे पे जेती टका खर्च हो सेती कोने नवा घंटा हिजो हाँ हाँ आपको कोने नवा घंटा नहीं आसी बाबा स्मार्ट वॉच हां कॉस्टली हाथ बेटी भी जमा पड़वा रहा है देखी हाथ बेटी ब्लड प्रेशर भी जमा पड़वा यस घंटा के बढ़िया हेची तो बापा का हाथ को भलो मानिबो एई देखा तम पुओ घंटा आनिची ए पुरा घंटा को लगेई छांचो ले 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 ए घंटा पिन ଶ୍ରୀଜୀ ନାଇଁ କାଲି ଯଦି ତୋ ବାପାର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଏ ଡକ୍ଟର ମାନେ କହେ ଯେ ଏ ବୁଢ଼ାଟାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସେ କରିବ ତୁ କଣ ତୋର ପୁରୁଣା ରୋଗୀନା ବାପାଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆଉ ଗୋଟାଏ ନୂଆ ବାପା କିଣି ଆଣିବୁ ମତେ କହିବୁ ଏଇଟା ଗୋଟାଏ କଷ୍ଟଲି ବାପା ତମେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ ମଣିଷ ସାଙ୍ଗରେ ଘଣ୍ଟା କୁ ତୁଳନା କରୁଛ ମୋ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରୁନି ମଣିଷର ମାନସିକତା ଦେଖୁଛି ଶ୍ରୀଜୀ ଏମିତି ମାନସିକତା ଆଦୌ ଭଲ ନୂଆ ହଉ କି ପୁରୁଣା ହଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟାଏ ଦାମ ଅଛି सॉरी सॉरी आसंता काली आपण के पुराना घंटा को सजाड़ी सॉरी ସମୟ କେତେ ନାହିଁ ମୁଁ ଚା କେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚା ନେଇ ଆସୁଛି ଚାହା କରିକି ଡେରି ହେଇଯାଇଥିବ ଚାହା ପିଇ ଦଉ ନା ନା ଚା ପିଇବିନି ମୋ ଟାଇମ୍ ଗଡ଼ିଗଲେ ଚା ପିଇବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ନା ଚା ନା ଜଳଖିଆ
ସେମିତି ମୁଁ ବସରେ ଥାନାକୁ ଯିବି। ଶିବୁ ମୁଁ ତ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛି ତୁ ଟିକେ ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଜଳଖିଆ କଲେ ବାବୁଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହବନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରହିଗଲି। ବାବୁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବାବୁ ଆଉ ଡେରି ହବନି। ସାତଟା ଯାକ ତ ଶୋଇଥିଲୁ ওই জীবন তো চেপিব নাই যে পুরি পদে ভাবি ଏ ଛାଦିଆ ଯିବେ ମୁଁ କାଲି କହୁଛି ବାବୁ ଏତେ ଚିନି ପକଉଛୁ ତୁ ନେଇ ଗଲା ବାବୁ ତୋର ଚିନି ପକେଇବା ଭୁଲିଗଲି। ତାପରେ ଖାଇବାକୁ ତ ଭୁଲି ଯାଉନ ଚିନି ପକେଇବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଗଲୁ କେମିତି? ହଉ ହେଲା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚା ତିଆରି କରି ଆଣୁଛି ସେ ତ ଭୁଲ ମାଗିଲାଣି ଯାଇ ତୁ ଭିତରକୁ ଯା। ଯା ସେଠି ଯା ଭୁଲ କରିଛୁ ମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବୁ। 5 ଥର କାମ ଧରି ବସ ଦଣ୍ଡ ପାଇବୁ। ଶୁଣ ମୋ କଥା। ଆରେ ତମେ ଚୁପ୍ କର। This is my administration. ଆଜି ଭୁଲ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଚା କରିବ ସେତେବେଳେ ଚାରେ ଚିନି ପକେଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ 5 ଥର କାମ ଧରି ବସ କାନ ଧରି ବସ कॉलेज जीवो कॉलेज सीधा घर बाबा मैं कौन कहूଥିଲି କି ମାନେ ଲୋକଟେ ଗଲେ ସାର୍ ଆରେ ମୁଁ କଣ କହୁଛି କଣ କହିବା କଥା କହୁନୁ। ବାବା ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଲ୍ ଫୋନ୍ ଅଛି ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆଣିଦିଅନ୍ତ ନି। सेल फोन कौन हो सेल फोन कौन हवा ସେ ମତେ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲା ଆଜିକାଲି ବଡ଼ ମୋବାଇଲରେ ପାଠ ପଢା ହଉଛି ଅନଲାଇନରେ ଏଟା କୋଉଟା ମୋବାଇଲ ଆଣି ଦଉନି। ତମେ ଆଇ ଠିକ ଜାଣି ଆମ ବେଳେ ତ ଫୋନ ନଥିଲା ଆରେ ମୋର ପାଠ ପଢିଲୁ ନା ଶିକ୍ଷିତ ହେଲୁ फोन कौन हवा घरू खाई सीधा कॉलेज जीवो कॉलेज सीधा घर खाली पैसा पाठ पढ़ा सरू फोन पाई चिंता करिवा बाबा कम दाम हेले भी चलिबो फोन दरकार नहीं बाबा और टाइम निकलाटी आସୁଛି ଆଜି ତୋ କଥାଟା ଫାଇନାଲ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଆଉ ତୁ ତ ପାଠ ପଢି ଡାକ୍ତର ଚାକିରି କର ବାହା ହବାକୁ ମନା କରୁଛୁ କାଇଁ ପଇସା ଗଡି ଯାଉଛି ଆଉ କେବେ ବାହା ହବୁ। ଏଇ ଲୋ ପୁଣି ସେଇ କଥା ଆରେ କେତେ ତ କହିଛି ସେ ଝମଲା ଭିତରେ ମୁଁ ପଶିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଏମାନଙ୍କ ସେବା କରିବି ବାସ୍ ସେତିକି ମୁଁ ଖୁସି। ଏଇ ତମେ ଠିଆ ହେଇଛ କଣ ସେ ପୁରା ବାହା ହବାକୁ ମନା କରୁଛୁ ତା କଣ କହୁନା। ତା ଭାଇ ବୋଉ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖିଥିଲି ଓ ସାଙ୍ଗର ଝିଅ କୋଟିପତି ସାଙ୍ଗର ଝିଅ ସେ ବି ଜଣେ ଡକ୍ଟର ରେ ସଫା ସଫା ମନା ସେ ବି ଠିକ ଭାଇ ଘର ସଂସାର କଲେ ଛୁଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢିଛି ସେ ଯଦି ତା ଜୀବନକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏ ତ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଏମିତି ପୁଅକୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯିଏକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ ସୁଖ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନର ଖୁସିକୁ ଭୁଲି ଯାଏ ସେ ଯେ ମାନବ ସେବା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା। I am proud of you. What time they gonna make what you? Hey, Amarki, chal, ମୁଁ ତ କଲେଜ ଛାଡ। ନାଇଁ ବାବା ମୁଁ ଏକା କଲେଜ ଚାଲିଯିବି। ଆଜ୍ଞା ଚାଲ ତୁ ଯାହା କହ ଏ ଅମରଜିତର ତ ବାପାଙ୍କୁ ଭାରି ଡର। ମୋର ବି ବହୁତ ଡର ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆଇ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମତେ ଏତେ ଡର ଲାଗୁଛି ଯେ କଥା କହୁ କହୁ ଯଦି ଭୁଲରେ କିଛି ଗୋଟେ ବାହାରିଗଲା ବାପା ସେଇ କଥାଟାକୁ ଧରି କୋଉ ଜାଗାରେ ନେଇ କୋଉ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ ପରା। ଆରେ ହଁ ପରା ତମେ ତା ପୁଅ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ବର୍ଷ ସଂସାର କଲା ପରେ ଭଲ ଲାଗେ ବିଷୟ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଇନି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏ ଥାନାରେ ଯାହା କଲେ ସେଇଆ। ମୋର ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ମୁଁ ଆସୁଛି। ଯିବାକୁ ପଡିବ ମାନେ ତମ ହୃଦୟରେ ହୃଦୟ
बापा सामने पड़ी आ बापा कौन प्रथम कॉलेज यूनिफॉर्म पिन तापर जाई कॉलेज तब सीधा मत नहीं कॉलेज छाड़ी के आसे मो सेटा ऑटो करके तुम पास सहित पाई टिके लेट हे गला এটা তো বাপাই লাল ভাই মোবাইলটা যদি পাখরে থান্তা তাহলে ফোন করে জଣେ পারতা তো হেলে মোবাইলটা ବି পাখরে রাখুন কেতବେଳେ ଟିକେ কথা হବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି କଥା ହେଇ ପାରୁନି କୋଉଠି ଅଛ କେତେବେଳେ ଦେଖାବ କୋଉଠି ଦେଖାବ କିଛି ଜାଣି ହଉନି मो बाबा को फोन करते कहते छे बाबा एमिति रिएक्ट कले जेते मो फोन नो गोटे आटम बम के मार दी छे ତମେ ବଡ ହେଲଣି ବାପାଙ୍କୁ ଏତେ ଡରୁଛ କଣ ଯେମିତି ବାପା ନୁହେଁ ସେ ତମର ମହାବଳ ବାଘ बाघ को तो पोसा मने हबो बाघ को सर्कस नहीं खेला देखे हबो ले बापा को नहीं केने केने क्रिमिनल जो को समस्त भय करंती सेई क्रिमिनल मानो बापा को भय रे एक कर देबे ତମେ ଯଦି ତମ ବାପାଙ୍କୁ ଏତେ ଡରିବ ତାହେଲେ ମୋ କଥା କହିବ କେମିତି ଆମ ବାହାଘର କଥା କହିବ କେମିତି ମୁଁ କହିବି ଫସି ଗଲା मोर भी को वो कहि दिबी वो बाबा को बुझे सुझे राजी करे दो ତମ ବୋଉକୁ କହି ଶୀଘ୍ର ଆମ ବାହାଘର କଥା ଫାଇନାଲ କର କାରଣ ସତ କହୁଛି ଆମର ଜିନ୍ ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ ପାଇ ନ ପାରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ସୁସାଇଡ୍ କରିଦେବି अच्छा अच्छा एमिति କଥା କାଇଁ कहू अच्छी ना पॉजिटिव ठीक पॉजिटिव वो करता कुछ पहुंची परिबे हां बहुत ही चल केही भी नहीं कर केही भी नहीं लाज शरम बोली किछि नहीं हां ए सुतु दिनटा रे रास्ता करे एमिति खुलम खुला कुंडा कुंडी होउछ छी 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 आखि दिटा अपवित्र बिका के गंगा जल छिंची दो लाज लागुनी तते आ बेलो जिया ए ये तो प्रॉब्लम कौन नहीं तुम से तो प्रॉब्लम का तुम झियो प्लेट आई लाज सर्व सम पड़ी लोक देखले कोन भाबी कोन आइ जानो मुचो दिन रात किछि मानु ना की लाभ करछन्ती जाय के दिनटा रे कामडा कामडी होउछ भाई को से कथा नहीं छे कोन कथा छे बाबे लज्जा कोडिया ए नहीं और भी फिल्म टिकट दे दे फिल्म टिकट बात फिल्म रिलीज होई थी पूरा रोमांटिक लव स्टोरी हॉल भीतर अरे थैंक्स हॉल भीतर पळेबु हॉल अंधार भीतर केही देखिबा को सेठी जत कामडिया ତମେ ଏମିତି ହେଲେ ଯେ ମୁଁ ତମରେ ଡରିଲି ओ कुंधे की धरला बेले डर लागु मथा ए हमर जे तम दी जन का आगरे पछर सब बेले मुछि तम दी जन को केही भी अलगा करि परिबि हमर तो अलग है मो भी कहि परिबि जेबी करते मजबूत छोड़ दे कोई तो देगा नहीं ए रे तू अच्छ माने मोर किछि भी टेंशन हां टेंशन ए नम्रता कोथरा त पाखरे सेल्फोन नहीं କଥା आइबो मैं बाबा को फोन करके कहथिलु छ बाबा सुधा मन कर कंजू प्रेम कला बेले बापा को पछन प्रेम करथि ए तू जानू रे मन ए प्रेम वाटा को ना बाबा सांखाती भाबे झुला कर जदी भूले प्रेम शब्दटा बाटरू बाहरी गयो ना बापा सुधा प्रलय कर देलो एही कथाटा प्रेम करिवा आगु चिंता करिवार थिला बापा तो जीवन में केबे प्रेम करनांती प्रेमर मात्र किछि जान दे दो हां आ मो ए बाबा इनका बढ़िया गिफ्ट गिफ्ट ओ भाई हां और कौन देखो आश्चर्य कौन हो ए बाबा गोटे सेल फोन दे आछि ए सुन सिमी पके पूरा टाटा बन थैंक्स यू आर रियली ग्रेट रमण भाई तमे बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर देला एथरा किछ ना हेले तांको से टिके କଥା हेबे ए टाटा के पछुआ जते बड़े इच्छा हो जते इच्छा हो मम इच्छा टाटा अनलिमिटेड लॉबी अनलिमिटेड हेलो आई वन पर केते मिडिया माने मोदी जी तमे मो सामने रे छिड़ा छी आखि बंद करी देखो रे भाई ठीक है कथा है अमर जी आई लव यू नम्रता आई लव यू